Ya, ada yang mau beli PC Gamer World, serius. Siapa mau beli PC? Enggak. Ada. Suara siapa itu anjing? Sa? Hah? Suara Sade? Tadi apaan guys? Halo? Assalamualaikum, Kim. Waalaikumsalam, Bim Bim. Yuk, Syah. Musuh-musuh. Lah? Suara tadi guys? Juri kah? Kita tes ini gak sih? Tes suppressor guys. Ente ler, kenapa lagi scalar nih? Suppressor emang. Flash hider ngentot. Aduh, gatel. Bukan Kagak ada suppressor. beril apa di beril ya? Nah, ini dia M4. Jurik guys. Suara jambu batuk. Ada mati, Oh, mati. Apa suara apa? Jauh kayak ada suara kayak gitu. Oh, juri kah? Di Mas Dan tuh biasanya guys ada jurik. Anjing, ada yang namakin gua ngentot.